एक नंबर हेउची जगन्नाथ मंदिर किए निर्माण करथिले। उत्तर हेउची अनंग वर्मा चोड़गंग देव। दुई नंबर हेउची श्री जगन्नाथ मंदिर किए निर्माण शेष करथिले। उत्तर हेउची अनंग भीमदेव। तीन नंबर हेउची श्री जगन्नाथ मंदिरर उच्चता केते? उत्तर हेउची 214 फुट 8 इंच। चार नंबर हेउची श्री जगन्नाथ मंदिरर आयतन केते? उत्तर हेउची 10 एकर। पाँच नंबर हेउची महाप्रभुंक स्नान यात्रा केउ तिथिरे होइथाए? उत्तर हेउची ज्येष्ठ पूर्णिमा। 6 नंबर हेउची महाप्रभु जगन्नाथंक नवकलेवर केते वर्षरे थरे आसीथाए? उत्तर हेउची 12 वर्ष। 7 नंबर हेउची महाप्रसादर अन्य नाम कौन अटे? उत्तर हेउची अन्न ब्रह्म। 8 नंबर हेउची महाप्रभु जगन्नाथंक जन्म मासर नाम कौन? उत्तर हेउची ज्येष्ठ मास। 9 नंबर हेउची चारि धाम मध्यरे केउ धामटी श्रेष्ठ? उत्तर हेउची श्री जगन्नाथ धाम बा श्रीक्षेत्र। 10 नंबर हेउची पुरी आउ केउ नामरे जनाशुना? उत्तर हेउची लीलाचल धाम बा श्रीक्षेत्र। 11 नंबर हेउची महाप्रभुंक चंदन यात्रा केउ तिथिरे कराजाए? उत्तर हेउची बैशाख शुक्ल तृतीया ठारू 21 दिन। 12 नंबर हेउची महाप्रभुंक लीलाद्री महोत्सव केउ तिथिरे कराजाए? उत्तर हेउची बैशाख शुक्ल सप्तमी। 13 नंबर हेउची महाप्रभुंक गणेश बा हाथी बेश केउ तिथिरे होइथाए? उत्तर हेउची देवस्नान पूर्णिमा। 14 नंबर हेउची श्रीमंदिरर बेढ़ाकू कौन कहंती? उत्तर हेउची मेघनाद पाचेरी। 15 नंबर हेउची श्रीमंदिरर भीतर बेढ़ाकू कौन कहंती? उत्तर हेउची कूर्म बेढ़ा। 16 नंबर हेउची मेघनाद पाचेरी किए निर्माण करथिले? उत्तर हेउची कपिलेन्द्र देव। 17 नंबर हेउची मेघनाद पाचेरी केउ विशेष प्रकारर पत्थर व्यवहार करा जायछि? उत्तर हेउची शब्द निरोधक। 18 नंबर हेउची 22 पाहाच किए निर्माण करिसंती? उत्तर हेउची भानुदेव। 19 नंबर हेउची 22 पाहाचरे केउ पत्थर व्यवहार करा जायछि? उत्तर हेउची बौलमाला मांकड़ा पत्थर। 20 नंबर हेउची 22 पाहाचर उच्चता ओसार लंब केते? उत्तर हेउची उच्चता 6 रु 7 इंच, ओसार 6 फुट, लंब 70 फुट। 21 नंबर हेउची जगन्नाथर शंखर नाम कौन? उत्तर हेउची पंचजन्य। 22 नंबर हेउची जगन्नाथ केउ तत्वर प्रतीक? उत्तर हेउची आत्मतत्व। 23 नंबर हेउची बलभद्र केउ तत्वर प्रतीक? उत्तर हेउची शिवतत्व। 24 नंबर हेउची पूर्व दिगर सिंहद्वारर द्वारपाल किए? उत्तर हेउची हनुमान।
25 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। 26 ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁ ଦ୍ୱାରକୁ ବ୍ରାହ୍ୟ ଦ୍ୱାର କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। 27 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହସ୍ତୀ ଦ୍ୱାର ବା ହାତୀ ଦ୍ୱାର। 28 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଉ କେଉଁ ଦ୍ୱାର କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ ବା ମୋକ୍ଷ। 29 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। 30 ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଘୋଷଣା ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1975। 31 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପରେ କେଉଁ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପତିତପାବନ ବାନା। 32 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି, ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଭୂଦେବୀ। 33 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10 ଫୁଟ। 34 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 33 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ। 35 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌରୀ ରାଣୀ। 36 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି